dito naman tayo, magluluto ulit tayo. Ito naman naluto natin yellow pin. Gagataan naman natin yan guys. Yan. So ito ang gagamitin natin mga pangsangkap yan. May bawang, sibuyas, paminta, sili, siling pula, siling green, saka luya. So ito may pechay din tayo guys. Yan, pechay. So meron tayong gata, saka asin at mantika. Yan guys. Tara, umpisa na natin para maluto na natin tong ating yellow pin. So guys, yan. Let's go. Luluto na tayo guys. You serious? Guys, ayun, nalagay na natin yung yellow pin natin sa kawali. Ayan. So nalagyan natin mga sibuyas, bawang yan. Ayan guys. So guys, yun, nalagyan na natin yung sibuyas. Ito yung bawang. So may luya pa yan. So guys, ito yung luya. So guys, nalagyan natin ng asin. So guys, lagyan natin ng paminta. So guys, sunod natin itong sili. Papaksiwin muna natin yan sa suka. So guys, nagyan sa suka. Paksiwin muna natin yan. Saka konting tubig. Ayan yung tubig. Ayan yung tubig. Papakuluan muna natin yan guys. So lagyan na natin yung siling pula. So tatakloban muna natin yan. So guys, lagyan natin yung magic syrup para masarap kaagad. So nakakulo na siya guys. Babalik na rin natin. Guys, ayun, nalagay na natin yung yellow pin natin sa kawali. Ayan. So nalagyan natin mga sibuyas, bawang yan. Ayan guys. So guys, yun, nilagyan na natin yung sibuyas. Ito yung bawang. So may luya pa yan. So guys, ito yung luya. So guys, nilagyan natin ng asin. So guys, lagyan natin ng paminta. So guys, sunod natin itong sili. Papaksiwin muna natin yan sa suka. So guys, nagyan sa suka. Paksiwin muna natin yan. Saka konting tubig. Ayan yung tubig. Ayan yung tubig. Papakuluan muna natin yan guys. So lagyan na natin yung siling pula. So tatakloban muna natin yan. So guys, lagyan natin yung magic syrup para masarap kaagad. So nakakulo na siya guys. Babalik na rin natin. Yung gata. Yung gata natin. So ilalata natin para masarap. Mas maganda yung maraming gata. Ayan guys, nilagay natin yung gata yan. Masarap na naman yan. Ating inatang yellow pin yan. Papakulo muna natin, tatakloban natin guys. Masya kumulo. So guys, lagyan na natin yung ating pechay. Ayan, pechay. So guys, yan, luto na ating ginataang yellow pin. Yan guys. Punong-puno na talaga yan guys. Kakain na tayo, tapos na ating pagluluto guys. Kain na naman ha.
So, let's go na. Mga kamangyan. Yan. Yun. Sarap na naman. Sarap na naman kain natin ito mga kamendor. Mga kamangyan pati. Yan. Let's go. So guys, ayan. Nagutom na mga kamangyan natin. Yan. Nakakain na naman sila. So, luto na natin yung yellow pin. Ano sabi niya boss? Masarap ba? Yun. Pampalang. Nalagyan pa natin ng pampagana yan, no? Yung siling pula pa yan. 100/10. Yun, 100/10 daw. Yari. Yun lang. 100/10 pala. Let's go na. Kain na na. Mga kamangyan. Adobo. Ginataang yellow pin pala. Yan. Let's go na. So, follow nyo na, subscribe sa YouTube channel namin guys. Kilala kong kaliskis mo, oy.